हाय हाय पड़गला बेसी पानी हो गला बोले। समस्त को नमस्कार। आ गोटे नुआ वीडियो स्वागत करुचे। 7:30 हो गला खरा भी बड़े बाजुचे। मु बिल जगी रात शोलु ये जेहेतु सका सका दूर जाइला मु शोई पड़ी टे आना फ्रेश आम बिल को पारा दीटा आसते गोटे हिड उपर अच्छे चलुची आ गोटे बिल पशिची पुक खाऊँ उड़ीगला से बस मो सेल पाखक आसना आलर पा चली धान जो लगाई जो बिलर सेपटा जाऊँगी। मु घर को पहुँची गली बापा आमर एपटे धान भपैकी रखिंट खड़ार आसेपटे आवर्जना जी पतर अच्छे सेपटे फिंगुंट बाड़ साइड पटे मसला गोल सारू आमर मिस्त्री भाई भी आसिले आसिकी यहाँ प्लस्तरा कर खुंटटा गला काले यहाँ प्लस्तरा करके जाइए मो भाई डिजाइन करते अधा मो मिस्त्री भाई डिजाइन करके जाइए आतक रही जाइए आम घर लोक डिजाइन कले मो भाई बहुत बढ़िया देखा जाउची पूरा आईटा भी सेमती प्लस्तरा करवा चारि कड़िए 3 साइड प्लस्तरा हम एपटे जब खुंटा अच्छे हेनी यहाँ रही सेमती आएपटे भी सेमती डिजाइन करा दिबो। मसला जेहेतु छाटिकी माने प्लस्तरा कर पिंडार बहुत का मसला पड़ी माने छाटुंट ना एपटा छिटकी जाऊँगी आगे पलंग उपर पड़ जाता पड़ज के भी माने केमती छाटुंट ऊपर पर्यटन छाटुंट ना खुंट ऊपर को पर्यटन आटा छिटकी छिटक जो बाई चांस ये पड़ पलंग उपर हाय हाय पड़गला बेसी पानी हो गला बोले। मसला का बहुत उदा करदे आउ टे बाली आउ सीमेंट आउ टे दबा बेसी पानी हो गले भी असुविधा हो माने अटकू ना बेसी पानी भी नुहे बेसी माने टाण भी नुहे शुखला भी नुहे ठीक निमिट रे भल प्लस्तर हम। कही पारन तो आमर जंगलटा देख पार्टी आकाशिया गच पोटास गच अच्छी सेपट देखा सेपट बहुत आकाशिया गच सेपट कटा चलती आकाशिया गच काटुंट किसी दिन पर पूरा मरुभूमि हो एमती देखा जाऊँगी गछगा सब अच्छे गहड़ी चढ़ी आ ठंडा भी लगुच थोड़ा काटिदेले मरुभूमि लगे आ खरा भी बड़जोर हम से ट्राक्टर ठिया लोड हो लोड चली ट्राक्टर देखा दूर ये कटा चली काटुंट लोड कर सीधा नौ जो बिक्री करते से नहीं रखुंट खरा बहुत ना आमर सीमेंट पूरा आज आसला जेहेतु मिस्त्री आगुरी जितक सीमेंट थी सब सरी जाइए आज सरीगला आज भाई फोन करके 10 मुरा सीमेंट ऑर्डर कर आणिकी पकईकी जाइए डालमिया आउ कोणार्क डालमिया है 6टा बुरा कोणार्क है 4टा बुरा आज्ञा जितक दिन काम सरी से दिन ये सीमेंट पूरा माने कौन कहते जितक दिन चलो ये सीमेंट पूरा से दिन कम करवा सरीगला आउ थे आने आज जो होगा तो भल कथा बुझीपार तो किए छ कहते खरा को जीवानी आम गाँव जगह मु कही पारनु जेहेतु खरा बड़जोर हो माँ आसिकी पिंडा उपरे ता छुआ मान को लेकिन आसचे कहूँ खरा बड़जोर हो बाहर बुलवाने
ପିଣ୍ଡାରୁ ଆସିକି ନା ଏଠି ଶୋଇବେ। ତା ଛୁଆମାନେ ତ ଢୋଳଉଛନ୍ତି ଖରାର ଯେ ଯେଉଁ ନିଦ ସାରା ଯାକ ନିଦ ଆସିନି ମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲ ଭଳିଆ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ବସି ବସିକା ଢୋଳଉଛୁ ସେଠି ଠିଆ ଠିଆ ହେଇକି। ମୁଁ ଏଇନା ବଣକୁ ଆସିଛି ଯେହେତୁ ଘରେ ଭାଇ ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଡିଜାଇନ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଖୁଣ୍ଟଟାର 12ଟା ଖୁଣ୍ଟର। ଆଉ ସେମିତି ଘରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ବଣକୁ ପତ୍ର ଖରିକିତେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଛି। ଆଉ ପବନ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାଜୁଛି ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜୁଛି। ଆଉ ବଣ ଆମର କାଟୁଛନ୍ତି ସେପାରି ବଣ କାଟୁଛନ୍ତି ପୁରା କାଟିକି ସଫା କରିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଣଟା ଆଉ ଏଇ ବଣଟା ବି ସଫା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଏଇନାଠୁ ପତ୍ର ଠୋଳେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଛ ସବୁ କାଟିଦେଲେ ଡାଳ ପାଖରୁ ତା ଗଣ୍ଡି ପାଖରୁ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କେତେଟା ଠୋଳେଇଛନ୍ତି ବାପା ପତ୍ର କାଣ୍ଡି ଆଉ ଏଇପଟେ କେତେଟା ପତ୍ର ହେଇ କାଣ୍ଡି କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ମେଲେଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଏପଟେ ସେପଟେ ପତ୍ରକା ଛିନ୍ ଛତର ନ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ପତ୍ର ଉପରେ। ଖରା ବଡ଼ ଜୋର ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇନା ବଣର ଘରକୁ ଯାଉଛି କେତେ ଭାଇର କା ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି କରିସାରିଲେ ଦେଖିବା। ଆମ ବାଥରୁମ୍ର ପାଣି ସରିଯାଇଛି ଖାଲି ଡ୍ରମ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପାଣି ତ ଛାଡ଼ିଛି ହେଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବାହାରୁଛି। କାଠ ମୋର କମି ନାହିଁ ଗାଏ ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ଭାତ ଖାଇବା। ତ ଥଣ୍ଡା ପଖାଳ ଭାତ କାଲି ରାତିର ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆମର ଆଳୁ ବନ୍ଧାକୋବି ପୁଇ ଶାଗ ଝୋଳ ହେଇଛି। ଫାଇନାଲି ଆମ ଦୁଆର ପାଖର 2ଟା ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଖୁଣ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି କରିସାରିଲୁ। ସେଇଟା ଗଲା କାଲି କରିଥିଲୁ ଏଇଟା ଆଜି ସକାଳଠୁ ଏଇନା କଲି ସକାଳଠୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଏଇନା ଯାଇକି ସରେଇଲୁ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇନା ଖରା ବି ବଢ଼ଜୋର ହେଇଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ଏଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।